Huguti ko sa pagpaambit ni ining gabiuna sa usa ka prinsipyo nga akong nadiskubre diha sa pulong sa Ginoo. Usa nga prinsipyo nga makatabang kanato sa paggiya sa atong kinabuhi samtang kinabuhi kita ni ining kalibutana. So, andam na ba ang tanan sa pagpaminaw? Okay. So, ang pangutana, unsa man kini nga prinsipyo? Kini nga prinsipyo akong gitawag og the principle of right and proper placement. Usa ka prinsipyo sa husto og angay nga pagpahimutang. Ang pangutana, unsa man kini nga prinsipyo ug unsa man ang ginatudlo kanato niini nga prinsipyo? O paminaw mo mga igsoon ha, dako din kayong tabang sa atong kinabuhi. Kini nga prinsipyo magatudlo kanato sa usa ka kamatuoran nga ang tanang butang adunay husto ug angay nga dapit nga kabutangan. Nasabtan ba ninyo ang akong Bisaya? Kay kung dili nga ninyo masabtan akong Bisaya, mag-Chinese ko. Tsungkoy la. This is the truth. Mao ni ang kamatuoran mga igsoon, paminawa. Ang tanan adunay angay nga dapit. Ingnay mong tupad, aduna kay angay nga dapit. Asa man ka na dapit, ato karong mahibaluan. Kung unsa ka ng angay nga dapit alang kanato, mao ka ng atong pagahisgutan karon. Mga igsoon, mao kini ang realidad. Gikan sa kalangitan, hangtod nga ri sa kalibutan, apil na ang kinaiyahan, usa nato nga papansin, adunay dapit ang matagbutang. Tanang butang, may kinabuhi man o wala, adunay gitakda nga angay nga dapit alang sa matag-usa. By the way, ikaw nga nakaron sa imong gilingkuran, gitakda na nga nakakaron diri. Now, paminaw mo mga igsoon. Tungod kay adunay dapit nga gitakda sa tanan, listen to this, the moment that right place is changed, distorted or missed, the existence of that thing will lost its sense and meaning. Kung mausab ka na nga dapit, mawala sab sa maong butang ang iyang kahulugan ug bili. Nganuman, that is because behind the placement of a thing, being it in the heavens, in the world, in nature, and everything in it, is a creator who created everything with a clear intention. The Lord did not just create something for the sake of creating, but He created everything for a purpose and for a reason. Mao nga ang pagpahimutang sa Ginoo sa mga butang, sa ilang dapit, dili kini random, labaw nga dili aksidente. Ikaw nga na nagalingkod diha, naglingkod ka diha, dili aksidente. Tanawa imong tupad. Tanawa ang iyang dagway. Na aksidente ba na? Kagwapo ana. Kagwapo ana. Mga igsoon, dili aksidente nga adunay bituon sa kalangitan. Dili aksidente nga adunay isda sa kadagatan. Dili aksidente nga adunay langgam sa kahanginan ug adunay mga tanom o punuan sa kayutaan. Dili aksidente nga musidlak ang adlaw sa buntag ug magpakita ang bulan sa gabi. Usbon ko, ug dili aksidente nga niya kakarong gabi una. For everything were put by God in their respective places, rightly and correctly. Now, let me show you from a big picture. Let's start with our solar system. Antistaan na diha, just let it that picture. Adunay, sa atong solar system, adunay pila nga planeta? Siyam. Ha? Oo, siyam na dati, di ba siyam? No? Mercury,
Venus, Earth, Mars, Pars. Kauban ni Mars, di ba Pars? Okay. Jupiter di ay. Saturn, Uranus, Neptune, o Pluto. Karon gitanggal na nila o gitanggal na sa mga scientist ang Pluto sa ilang listahan. Kay ilang na-realize nga, gamay man di ay kununing planeta ha. Mao di nga ginganlag Pluto kay mura lag Plato. Pero karon na-realize nila nga mas gamay pa. Unsa naman? Platito. So nga, tanggalo na lang. So aduna nalay, 8. Mo itong inyong ingon, 8 na lang. Now, diha sa solar system, Sun is placed in the middle. Although it has its own axis, but it does not move the way planets move around its orbit. Nasundan ba ninyo? Hindi ninyo masundan kay nagkating classes man mo anak, kanang gitudlo na. By the way, pasagdi na lang. Now, the amazing thing is this. The sun and each planet were situated in their respective axis and orbit, the distance of which is so exact that the gravity that pushes the planet outward, which is called, unsa may tawag? Centrifugal. Na-absent lagi mo? Mahilig magkating classes ni. Ang centrifugal force is equal with the gravity or force that pulls the planet inward, nga ang tawag ana centripetal. So kung inyong tanawon, sa solar system na ang adlaw, na ang mga planeta, kining adlaw aduna ni siya'y pull nga gravity. Apan diri sad sa gawas, tungod sa pagtuyok sa mga planeta, aduna say pull dire. Pero tungod kay eksakto ang distansya sa matag planeta gikan sa adlaw, dili siya mulagpot o dili siya mo si tawag ana. Kung imong, di ba imong anaon nga to? Mulupad. Kay inyong tanawon mga igsoon, ang tanang planeta bisag ang kalibutan nato. Nagalutaw ra na. Wala na string. No string attached. Di sama sa uban diha, doon na string attached permi. May hugot. Chika. Ang pangutana nganong nga ingon ana man, ka-safe ang mga planeta diha sa atong solar system. Tungod kay eksakto lang ang distansya sa matag planeta gikan sa adlaw. Sa pagitan sa adlaw o sa matag planeta, eksakto ang ilang distansya. Now, mga igsoon, labi na gayod ang mahitungod sa atong kalibutan. Ang tawag ani planet Earth. Og diha kita karon mututok anang nga picture nato nga makita. So ang ato lang usang pagatutukan upat lang nga planeta. So I hope that you will focus sa atong pagatun-an karon. Ang iba kay aduna sila'y kaugalingon ba nga ginaasikaso. Ang tawag ana may kaugalingon nga mundo. Karon ato sang tan-awon ang atong mundo tanan, atong kalibutan. So the sun, after the sun we have the Mercury, Venus, Earth ug Mars. Base sa atong makita diya sa picture, paminaw mo mga igsoon, matod sa mga scientist, kini kunong atong kalibutan o ang atong planeta, planet Earth, kung mag-imagine ninyo, doon na siya gitawag nga axis o orbit, diya siya gatuyok. Base sa mga scientist, kung mag-move kuno ang atong planeta gawas sa iyang orbit pahilayo sa adlaw. Nasabtan ninyo? Kung ang atong planeta mag-move siya pahilayo sa adlaw, bisag gamay lang, ang mahitabo mao kini. Ang tanang tubig nato dire sa kalibutan manggahi kay may mamahimong ice tanan. Nganuman, tungod kay mubugnaw ang tibuok kalibutan. Kung kini mapahilayo la gamay o jutay gikan sa adlaw, nasabtan ninyo? Karon kung ang ato po kunong kalibutan mag-move lang og duol, gamay lang, paduol sa adlaw, abi niyo say mahitabo, ang tanang tubig sa kalibutan magbukal, mubukal. Tungod sa kainit ug ang mga kinabuhi o naay kinabuhi diri sa kalibutan mga matay tanan.
So a little away from the sun, the earth will freeze. And a little closer to the sun, it will cause the earth to boil. So unsay buti pasabot mga igsoon? Ang planet Earth o ang atong kalibutan nga atong gipuy-an nakapwesto gayod sa eksakto nga dapit. Sakto gyud ang iyang pagkahimutang. And because of that, life is sustained on earth and life thrive on earth. Nganuman tungod kay ang dapit nga gibutangan sa Ginoo sa kalibutan nga atong gipuy-an was put in the right place. Ingna daw, right place. Mao di ay nga may kinabuhi ug may paglambo sa kinabuhi dinhi sa kalibutan because our earth was perfectly put in its right place by our Creator. Now, let's have kaniha big picture. Let us have a small picture. I want to show to you this picture of a sandal. Kisay mahilig sa sandal diri. By the way, kabalo mo unsa na sandala? Og pila ang presyo ana? That sandal is unsa may tamang pag-pronounce? Dior? Dior black lambskin sandal. Kabalo mo kung pila ang presyo ni ani? Mga ison? That sandal's price is 63,000 pesos. 63,000. Kana lang nga sandal. Lami ka na siya. Kay na naman kamahal. By the way, nasa ko ipakita sa inyo. Duha ka cups nga kanon, do na ba? Okay, duha nga cups nga kanon. Ipanggutom na mo. Usa ka plato nga guso. Usa nga panaksan o mangkok nga gulay. 5 nga bulad. Ug adunay sukang pinakurat. Wow, lami asaw-sawan. Og ang presyo niya na tanan, kabalo mo magsuon? 150 pesos lang. Murag barato ra kaayo na, pastor. Pwede ba natong dungagan? O sige, dungagan nato. Pwede bang dungagan? Usa ka kilong lechon. 800 pesos. Sa total niya, 950 pesos na. Now, doon ako ipangutana sa inyo magsoon. Sa duha nga gipakita na akong picture ganiha atong Dior sandal, o picture ni aning mga pagkaon. Ang akong pangutana sa inyo, hain man sa duha ang inyong ibutang sa lamesa o kananan? Ang sandal o ang pagkaon? Ngano pagkaon man, barato na to. Dili ba tong sandal? Kaayo kaya butang sandal nimo dito sa iyong lamesa para kada kaon nimo makita nimo, pwedeng mahala ning sandala. Mao bitaw ang akong gikaon karon bulad na lang. Sunod ani tuyo. Ang ikatulo target o sabi target, asin na lang kay ngano man. Tuwa naman dito sa sandal gipalitanan. Ang sandal pwedeng mahala. Kung imong pinsaron, kadtuon ta ang angay ibutang sa lamesa. Aron makita sa matag usa nga mukaon nga ang imong napalit nga sandal puwerteng mahala. Osmon ko pagpangutana. Hain man ang inyong ibutang sa lamesa, ang sandal o katong mga pagkaon. Pagkaon yun, barato naman to. Dili yun ang sandal ang ibutang sa kananan. And I think you have a right disposition. Ang pangutana, ngano man, nga dili man ang sandal nga, pirti atong mahala. Mao gito ang angay ibutang nimo sa lamesa para display ba? But you will not do that. Yes, tinuod, mahal to. Pero kung ato karong pangutanon, hain man ang angay nga ibutang sa lamesa, ang sandal, dili siya angay. Why? Because that sandal is out of place. Tinuod, mahal kadto, apan ang iyang presyo will not change the fact
that it is a sandal and it should not be placed on the dining table. If you do, it is not only the sandal which will be out of place, you too will be out of your mind. Now, here's another picture. This is a picture of a toilet bowl. Now, kabalo mo kung pila ang presyo ni ani? 600,000. Nga naman, nga bali mang mahala ani. Kasi ang tawag ani is smart toilet bowl. Siguro ang mulingkod niya ani nga toilet bowl, mo bright. Kay smart good. Base sa akong na research, kini nga klase nga toilet bowl, aduna kini temperature adjustment. Kay dito sa Japan, naman sila winter, pare sa amo sa Baguio, mulingkod nga ni ka, mutindog kag, kay balibog dawa. Mura kag hilingkod sa ice. Ano ba? Unya kini siya, dili lang ang adjustment, adunay self-adjustment sa temperature, duna sad kini sound o music. Mura maglulabay. Munang lami ilingkod dito, unya maminaw kag lulabay, taon-taon kuan ka na, hagok ka na. Kay lami katulog. Unya doon na sad kini automatic bidet. Ambot lang kung dunay automatic nga kamot yung mugawas. wala na ko masayo na. Naunsa man to eh. Ay, sa pa, excuse me. Pero ang best feature ni ani nga toilet bowl, aduna kini kapas nga mo examine og hugaw sa tawo. Kay aduna kini built-in stool laboratory. Mao di ay nga grabe ka mahal. O mga igsoon. Doon na ko'y pangutana sa inyo. Kini bang toilet bowl, kay grabe siya kakano, smart kayo. Akong pangutana sa inyo, imo ba ning ibutang sa sala? Para imong itupad sa sofa. Kay perting mahala. Unya, lami po siya lingkuran. Kay doon na siya lulabay, doon na siya kanta, doon na siya temperature. Unya, mas mahal pa man siguro ni sa sofa, oy. Doon na bumoy sofa nga 600,000. Unya, unsa man mga igsoon, ibutang ninyo sa sala, aron sa malingkuran. Unya, ibutang nimo dito, atubangan gud sa pultahan ba? Pag-apply sa pultahan, makita dayon. Uy, perting mahala ni ani. Mabitaw ni gana, oh. Tupad sa sopa. Unsa may tubag ninyo, igsoon? Nganong dili man, maayo man nilingkuran. Seryoso. Dili ninyo ibutang sa sala? Din man sa kusina. Kay kung kapuyon ka magluto, lingkod. 600,000, grabe no? Siguro, ang uban ani ibutang dito kilid sa iyang bed. Paghigda, mag-ingon-ingono niya, mahal kayo ni. Mas mahal pa sa iyang gihigdaan nga bed. Pero tinuod mga igsoon, tama sa dang inyong tubag. Bisag mahal na kayo nga toilet bowl, dili na ninyo ibutang sa sala, tupad sa sofa. Klaro kaayo. Bisag unsa kamahal aning butanga, dili ninyo kini ibutang sa sala.
Nganuman, wala siya sa tamang dapit. Di ka kakitag inidurong nga tuwa sa sala. Ang usa nga toilet bowl, bisag unsya sa kamahal, sama ni ana, kung imo siyang ibutang sa sala, that toilet bowl is out of place. By the way, dili sad nako may imagine, oy nga, kada bawas nimo tuwa ka sa sala. Unya na imo sulod. Tama na, sige na. Tingalig maglayan ng inyong imagination. Now, this principle, mga igsoon, is the same with other things. Oh, magseryoso na ta, ha? Nakita ba ninyo ang mga langgam? Ang pangutana, ngano man kung sila gawas nun nga magalupad-lupad sa kalangitan o kahanginan, puno kayo sila og kinabuhi. Ngano man nga ingon ni ana? Because God created the birds in this way. He created them out from the air. Atong tanawon, in Genesis chapter 1 verse 20, by the way, sa inyong sa video ganiha na mention ni siya. In Genesis chapter 1 verse 20, mao kini ang atong mabasa. God said, "Let birds fly above the earth across the vault of the sky." Let birds fly above the earth across the vault of the sky. And it was so. Sumingon ang Ginoo, magkamay naa mga langgam sa ibabaw sa kalibutan, sa kahanginan o sa kalangitan, sa taliwala sa kalangitan o kahanginan, o kana nahitabo. Birds existing out of and from the thin air. And because birds were created out of the sky and the air, sa kahanginan o kalangitan, mao nga malipayon sila kung naa sila sa kahanginan. Kaya nga naman, mao ka na ang ilang dapit. Kung ana ang mga langgam magalupad, malaya sila nga makalupad, sa kahanginan o kalangitan, ang mga langgam mutubo, mulambo, ug mudaghan. Why? Because they are in their right place. Mausap pag-abot sa tanom o punuan sa kahoy. How the trees came to exist? Again, God spoke to the soil. Genesis chapter 1 verse 11, mao kini nga itong mabasa. Then God said, "Let the land produce vegetation, seed-bearing plants and trees on the land that bears fruit with seed in it, according to their various kinds." And it was so. Gisultian sa Ginoo ang yuta, ug miingon ang Ginoo, ikaw yuta, mag-produce ka. Klaro kayo ang word nga gigamit, let the land produce. Og ang yuta nag-produce kini og mga tanom, mga punuan nga magapamunga og adunay liso. Og ang yuta nagpagawas og mga tanom og mga punuan sa kahoy. Sama ato ang atong nakita karon. So ang mga tanom ug mga punuan, tanan gibuhat sa Ginoo gamit og pinaagi sa yuta. Maudi ay nga basta ang usa ka tanom o punuan anaa nakatanom ug nagapabilin sa yuta, kini mutubo, mulambo ug mamunga gayod. Kay nganuman tungod kay anaa sa yuta ang iyang lugar. Anaa sa yuta ang iyang angay nga dapit. So bisan ang mga tanom adunay angay nga dapit kanila. Kay diha man sila gagikan. Mausap mga igsoon pag-abot sa isda. Unsay paborito ninyong isda? Tinapa. Unsang kulor? Green o pula? Ang pangutana, ngano man nga mga isda, they love to swim in the water.
In fact, makita pa nimo nga ang mga isda, bibo kayo kung sila maglangoy-langoy sa tubig. Ug dili lang kana, samtang ang mga isda na sa tubig, ang isda padayon nga mabuhi, padayon sa iyang pagtubo, padayon sa iyang pagdako ug pagdaghan. Nganuman, tungod kay gibuhat sa Dios ang isda, pinaagi sab sa tubig. In Genesis chapter 1 verse 20a, kini nga itong mabasa, and God said, let the water produce, again, the same word God used in talking to land or soil and in talking to the sea. Let the water produce living creature. So God commanded the water to produce fish. In other words, it was the water which the Lord used to create fish. Wala maghimo ang Ginoo og isda unya gibutang niya dito sa dagat. Nasabtan ninyong maisoon? Anang higayon nga gihimo sa Ginoo ang tanan, ang dagat walay sulod. Walay syukoy, walay sirina. Walay syuki. Wala tanan. O pinaagi ana nga elemento kung unsa man ang nasa sulod sa dagat, mao ang gigamit sa Ginoo aron mugawas ang isda dito. So in other words, mga igsoon, fish existed by coming out or through and by the water. And since they were created out of the water, it is no wonder the water that will make them live, grow, thrive, and even multiply. And that's why as long as the fish is in the water, that fish is in the right place. And since the fish is in the right place, that fish will continue to grow, continue to flourish, and continue to multiply. Dili lang isda, bisan pag ang buhaya. Nakita nyo si Lolong? Dako kaayo siyang buhaya, mintras nga naa siya sa wild, naa siya sa iyang right place. Sa diha nga gidakop siya, gihimuan siya og kaugalingon niyang balay. Unsay nahitabo ka Lolong? Namatay. Unsa man ang hinungdan, they remove Lolong from its right place. Now, ang pangutana, how about humans? Kita nga mga tao, kung ang mga hayop, ang mga punuan o tanom, aduna sila'y angay nga dapit, mas labaw kita. Ang pangutana, asa man ang atong dapit? Kung dili nato na mahibaluan, mao ni ang problema karon. Sige kag gapangita sama sa kanta ganiha, you are looking for your place in this world. Adto ka sa barkada because you feel dito man siguro ko I belong. Pero paghurot na nga nimong kwarta, wala na sila. Dito ka sa imong trabaho, sa sugod malipayong ka, pero sa pagkadugay wala ka na'y gana, kaya ang imong naramdaman, mura na lang kag robot. We are looking for a place where we feel belong. Ngano man ngayon ana atong ginabatsyag because we are looking for our right place. But the trouble is, dili nato makaplaghan dinhi sa kalibutan ang right place for us. Ngano man, and I hope you will understand this. The place where we belong can be determined by finding where we human came from. Ug ayaw ing na nga we came from monkeys because you do not feel na you belong when you are with monkeys. That's a lie. And they should not keep denying that. Asa man ang angay nga dapit sa tawo. Mahibaluan nato kini pinaagi sa pagtan-aw kung diin gikan kita ug kung giunsa ang pagmugna kanato. Ug kini makita nato diha sa Genesis chapter 1 verse 26 ug Genesis chapter 2 verse 7. Let's start with Genesis chapter 1 verse 26. And God said, again you will see the word, and God said, unsay ingon dito? Let us make
mankind according to our image and in our likeness. So, this is the beginning of man. Man was created out of God's image. Gimugna sa Ginoo, ikaw ug ako. Gikan sa imahe o larawan o dagway sa atong Ginoo. But aside from image, how did we get our life? Which is the most important part. In Genesis chapter 2 verse 7, this is what we will read. Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life. And man became a living being. Sama niya na atong makita. Ang tawo gikan sa dagway sa Dios ug ang iyang kinabuhi gikan sa gininhawa sa Dios. Kung ingon ni ana mga igsoon, ikaw ug ako, kita nga mga tawo, gikan kita sa Ginoo. Mga igsoon, utrohon ko, usbon ko, ikaw ug ako, gikan kita sa Ginoo. Ang imong gininhawa nga mao karon ang nasa imong espiritu gikan sa espiritu sa Dios. We were created by God out of Him. Even our breath was given out of God's breath. Now, if we were created by God out of Himself, then our place is God. It is in the Lord where we belong. Ang dapit nga angay kanato, mao ang Ginoo ug ang iyang presensya. O pinaagi ra sa Dios nga kita mabuhi nga adunay bili, kahulugan ug tumong. Karon mga igsoon, paminawa kini. Tungod kay ang mga langgam gibuhat sa Dios gikan sa kalangitan o kahanginan, mao nga ang ilang angay nga dapit mao gayod ang kalangitan o kahanginan, ug sa oras nga ibutang nimo ang langgam sa usa ka hawla, mamaluya siya o pwede nga mamatay. Og tungod kay ang tanom o punuan sa kahoy gibuhat sa Dios gikan sa kayutaan, mao nga ang ilang dapit mao ang yuta, og sa oras nga tanggalon nimo ang tanom o ang punuan sa yuta, kini mamatay. Og tungod kay ang isda gibuhat sa Dios gikan sa tubig o dagat, mao nga ang angay nilang dapit mao gayud ang katubigan o kadagatan, og sa oras nga imo kining tanggalon nimo ang isda sa tubig, unsay may tabo sa isda? Pinirito, sinigang, paksiw, sinugba, kinilaw, patay. Now, paminaw mga igsoon, mausab kita. Tungod kay kita gimugna sa Dios, pinaagi niya, ug ang atong gininhawa gikan kaniya, ang atong angay nga dapit walay lain kundili siya ug ang iyang presensya. Ug sa oras nga kita mahibulag kaniya, sinugba ka. Mamaluya kita ug pwede kitang mamatay. Siguro mo ingon ka, Pastor, buhi man ko, bisag wala ko sa Ginoo. Tinuod buhi ka sa lawas. Apan sa imong pagkahimulagi kan sa Dios, ang imong kalagog espiritu naghimalisod ug nagaluyan na. Ug sama sa usa ka langgam nga gustong mulupad sa kanginan, o sama sa tanom nga gahinam-hinam sa yuta, ug sama sa usa ka isda nga nahubsan sa tubig, ug nagapangita siya og tubig, ang imo sab kalag ug espiritu nagapangita sab kini sa Dios. Mao kanang rason ngano nga ania ka karon. Tungod kay gipangita sa imong kalag ug espiritu nimo ang Dios nga mao ang dapit alang kanimo. Wala ba nimo mapansin igsoon? Tuod nagkinabuhi ka, gatrabaho ka, may kwarta ka. Apan imong mabatyag aduna gihapoy kulang. There is emptiness in us. Even if we have achieved something or achieved everything, you feel empty. And worst of all, you feel useless. That's why there are so many people committed suicide. Bisan anak ka sa kalipay. Pagkahuman sa kalipay, makabatsyag ka na sad og kaguol.
Mao na nga akong pangutana sa imo, bisag maayo ang imong sitwasyon karon sa imong pagtan-aw, na kay kwarta do, na kay kwarta sa bangko, maayo ang imong trabaho. Ang pangutana nako sa imo, kumusta man ang imong kalag ug espiritu? Dugangan pa nako pangutana, asa padulong ang imong kalag ug espiritu pagkahuman sa kamatayon? Ngano man mga igsoon? Nga bisan pa nakabot na nimo sa imong kinabuhi ang mga bahandi. Nakabot na nimo sa imong kinabuhi ang imong mga pangandoy. Ngano man nga bisan pa imo na kining nakabuot o nabuhat, aduna gihapoy kulang sa kahiladman sa imong pagkatawo. Ngano man nga ingon ni ana. Simple lang ang tubag mga igsoon. Tungod kay nahibulag kita sa Ginoo. Nahibulag kita sa dapit nga angay para kanato. Dapit diha sa Ginoo, diha sa iyang tagiliran ug diha sa iyang presensya. Sa iyang gugma ug grasya. Mga igsoon ko, mao kini ang kamatuoran. Tinuod, gikinahanglan nato ang salapi ug bahandi. We should not deny that. Apan mas labaw natong gikinahanglan ang Ginoo sa atong kinabuhi. Sumala kay Haring Solomon, siya nag-ingon. Kining tawhana dato ni kayo. Nakabot na niya tanan. Apan sumala kaniya, siya miingon. Bisag maangkon nato ang tanang bahandi sa kalibutan, kung wala kita diha sa Ginoo, ang tanan kawang lamang. Tungod kay walay unsa man nga klase sa bahandi ang arang makahatag kanato og katagbawan. Og labaw sa tanan, walay bahandi nga makaluwas sa atong kalag. Walay unsa man nga butang dinhi sa kalibutan ang makahatag kanato og kinabuhing walay katapusan. Gawas ra gayod sa atong Ginoong Hesukristo. Anaa lamang sa Ginoo ang kinabuhing adunay tumong, kinabuhi nga adunay katuyuan ug kinabuhi nga adunay kahulugan. Hangyoon ko ang tanan sa pagtindog.